गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आज जो व्हिडिओ करचे कारण म्हणल्यार आमच्यो स्कूल बसीस, प्रायवेट स्कूल बसीस जी स्टुडंट्सांक सकाळची स्कुलाक ड्रॉप करता आनी आफ्टरनून ती पिकअप करता. काल आमी एक मेमोरंडम म्हणजे एक लेटर एका आमच्या डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ RTO वास्को मुर्मुगांव, सो तेका आमी एक लेटर सबमीट केला सेईंग दॅट ह्यो ज्यो बसी आहा पळय स्कुलाच्यो, मोस्टली स्कूल बसीस, तेंचे इन्शुरन्स ना. आमी थोडे बसीक नोट केला आनी थोडी आमची ऑब्जर्वेशन आहा आनी थोडी आमची कंप्लेनूय आहा. थोड्या लोकांनी आमकां कंप्लेन केला बाबा दट बसीज आर नॉट बीन इन्शुर्ड. सो हें आमी नदरेन हाडला RTOच्या, कित्याक बसी इन्शुरन्स ना जाल्यार तेंची फिटनेस ना. सो असल्यो फिटनेस नासलेल्यो बस्यो आमकां स्कुलाच्या स्टुडंटांक यूज करपाक जायना, बिकॉज इट्स अ रिस्की. फाल्यां कितें घडपाक शकता रस्त्यार. सो तेका लागून आमी ऑलरेडी RTOक काल एक लेटर दिला आनी आमी तांकां सांगला टेक द डाटा फ्रॉम ऑल द स्कूल बसीस. ज्यो स्कुलां कडच्यान प्रिंसिपला कडच्यान डाटा घेया आनी इंडिविज्युअल बसीक तुमी इन्स्पेक्शन करा, स्कूल बसीक स्पेशली. ओके, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी इन्सिडेंट टू हॅपन. ओके, जस्ट टू प्रिवेंट these incidents what is happening on the road these days. Okay, the accident ratios are increasing day by day and our roads are not in proper conditions, okay, during this monsoon. So आमी मागता आनी आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला RTO आनी तेणें आमकां आश्वासन दिला आपूण हें प्रायोरिटीचेर घेतलें म्हणून. कळ्ळें तुका? सो आमकां प्रॉब्लम ना. तें एक दिलें तेका आमी आनी तेका सांगलां आमी आनी आमी ह्याच व्हिडियोंतल्यान हांव नीज गोंयकार NGO आमी बस ओनराक रिक्वेस्ट करता, तुमी जे इन्शुरन्स करूं ना, तुमची बसीस फिटनेस सारकी ना, ते बेगीन RTO कडच्यान करून घेवचें. आमचें तुमचेर कांय हें ना. ओके, आमचें तुमचें वायटपण कांय ना. बट द प्रॉब्लम, तुमी तर स्टुडंट्सांक अशेंच तर विदावट इन्शुरन्स गाडी तुमी चलोवपाक लागल्यो दॅन वी वील कम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीस बस ओनर्स. हांव पयलींच इंस्ट्रक्शन करता बस ओनराक. ओके, आमकां टेस्ट करनाका, नीज गोंयराक टेस्ट करनाका. ओके, सेकेंड थिंग, वन मोर थिंग आमी RTOक काल इन्फॉर्म केलें. आमच्या वास्कोन पयरूच आमी नोट केला जेन्ना ही रेल्वे येता सकाळची आनी सांजची, पण आमी सांजची रेल्वेक नोट केले मेन, जेन्ना जे मायग्रंट्स येता फ्रॉम बिहार, पटना, ओके, जाल्यार हे बस स्टॉपार हे बसीचो इतलो क्रावड आसता. ओके, वास्को बस स्टॉपार. आनी सेकेंड थिंग, आय डोंट नो हू हॅज गिवन देम परमीट म्हापशां कलांगूट, म्हापशां कलांगूट, म्हापशां कलांगूट. ओके, people are shouting there and buses are already full with all migrants. Within 10 minutes the migrants are disappeared in the buses. But म्हापशां कलांगूट हे इल्लिगली ऑपरेशन जाता. आतां हे RTO खबर आहा. ओके, RTO म्हणटा आपूण 5 वयता. After that, now he told me that enforcement department in the Madgaon, they will tell them to monitor these buses. Okay, and he has the numbers, buses number apna di. I will look into it. I will take action against the buses. ते नंबर दिवपाचे ते न्हू, आमचें काम तुमकां इन्फॉर्म करपाचें RTO. So RTO now they will monitor. Okay, I don't know on who's blessing, कोणाच्या ब्लेसिंगाचेर हें चलता. This is totally illegal. हांव म्हणटा कितें, तुमकां जर खरेंच तर हे ट्रान्सपोर्ट ऑपरेशन करपाक जाय, दो ट्युरिस्ट बसीस, सो तुमकां खरेंच तर ऑपरेशन करपाक टेक अ प्रॉपर परमीट घेया. ओके, आनी तुमकां स्टँड घेया आनी देन यू ऑपरेट इट, नो प्रॉब्लम. आमकां NGO कांय प्रॉब्लम ना. टेक अ प्रॉपर परमीट फ्रॉम देम. इल्लिगल तुमी ते बिर्ला मारगांव बस स्टँडार तुमी तुमच्यो गाडी घालता आनी टोटल आमकां ट्राफीक ब्लॉक करता. एक सायडीचे एसीड टँकर, 16 टायर्स एसीड टँकर, दे आर ऑल्सो कमिंग इन बिटवीन. आनी तुमच्योय बश्यो 2-3 पार्क जाल्ले आसता. सो इट इज अ रिस्क फॉर द पीपल टू वॉक इन दॅट एरिया. ओके, वन सायड इज अ बायक पार्किंग. सो I request, even I spoke to the PI of Traffic Cell Vasco. Okay, he said it is the duty of RTO to do the, if RTO has given them direction, they will definitely take action. But RTO, आमी आज काल RTO कडेन उलयला आनी आमी तांकां सांगला RTO, this is what happening in Vasco. If you cannot comply this thing, तुमी तुमचो स्टँडर्ड कंप्लाय करपाक शकना. ओके, what is the guidelines?
जाल्यार then NGO has to take action against you people, okay, that you people are not doing your duty properly. So he said, Mr. Gowde, he said, I will look into this matter and soon he will take an action and they will give us the report back. So हें आमी तांकां सांगलां, हें हांव लोकांक सांगपाक पळयतां, हें जाता तें कितें घडटा पळय तें फुडें येवन सांगा, ओके. ओगी रावले म्हणजे प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना आमचो वास्कोचो आनी मुर्मुगांवचोय. ओके, थँक्यू सो मच.